Malipayong Domingo sa tanan nga nagapaminaw kanunay nining sibihan sa DXDB ang Banilyo sa Bukidnon. Ano nasab kining inyong alagad Diogen Irmac Hinolos, kauban nato karon si Brother Rolly Clerigo, ang atong Vice President sa Diocese sa Malibalay, no, sa organisasyon sa safety. Onya kauban nasab nato si Brother Chris Husol to sa Pikas Linya to sa Panabo Davao Nanukad. Onya dili na to makauban karon si Brad Billy Libante tungod kay naa sa ospital, no, na-admit ang iyang asawa. Onya lisod kon kuano kanang low pod, no, biyaan niya yung asawa dito, no, gi-oxygen pag yun, no, o dinhi siya bago pa lang yun nananghin gali sa siya mo join sa program, no. Onya naka-design kining programa para sa pagpadayon nato sa pagtuon sa mga pulong sa Dios nga nakasulat sa balang kasulatan Biblia ingon man sa mga doktrina sa simbahan kun iglesia nga gitukod sa atong Ginoo dito sa Jerusalem sa tuig 30 to 33 di nga nagapadayon sukad kaniadto karon sa pagbalik sa atong Ginoo. Apan sa dili pa kita magapadayon, magampo kita ngadto sa balaan nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Daligo na mga Dios, salamat Ginoo ning adlaw sa panahon nga imong gitugot gihatag para mapadayon kining programa haligi sa kamaturan. Panalangin ni Ginoo kining imong mga alagad puna sa imong espiritu aron mahibalo kami usan pagsulti ang imong mga pulong ngadto sa tanan nga nagapamati. Ug ang tanan nga nagapamati Ginoo ikaw usab ang magapanalangin, ipasuhop sila una ug kasing-kasing ang imong mga pulong nga pagadanon ning imong mga alagad. Panalangin ni usab Pangulo, leader ni mga simbahan Papa Francisco, sa mga obispo din sa Diocese sa Malibalay, Bishop Noel Toto Pedigusa, ug sa tanan nga mga obispo, mga kaparian, mga madre, mga alagad, mga katekista, mga safety, tanan nga organisasyon o Dios, dinhi mao si manikaw magapanalangin kay wala kami Ginoo mahimo kun walay kao. Sa kining tanan Amahan kanunay among ginapangayo ug gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among Ginoong manluluwas uban sa mga pag-ampo ni Birhen Maria, sa mga santo sa langit ug sa mga anghel. Amen. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, mayong udto, mayong sayong kahaponon, no, sa tanan nga nagapaminaw kanunay nining programa haligi sa kamatuoran. Salamat kaayo kauban nato karon natong Vice President Brad Rolly Clerigo, usa ka engineer sa munisipyo sa Maramag, no. O kauban nato ni atong vice, no, sa AFD, no. Brad Rolly, mayong udto Brad Roll. Okay, maayong utosan kanimo Brad Eugene o sa tanan nga ni apo dia si Nana. Brad Chris. Brad Chris maayong udto dia Brad Chris. Okay. So mayong udtosab sa tanang mga tigpaminaw nining ato karong programa haligi sa kamatuoran, no. So ang inyong ubos nga sulugon si Brad Rolly Clerigo na napadpad din hining atong tulumanon karon programa haligi sa kamatuoran. Salamat kay Brad Roll, no. Nya dayon atong kuano kanang silbi simpati na to kang Brad Billy sa iyang asawa karon nga naa sa ospital. Ato mga pag-ampo nga ihatag ang kaayuhan, no, sa iyang asawa. Unya sa dili pa atong panimbayan, no, atong panimbiya pasalamat sa atong halangdon nga obispo nga mo'y naghatag kanato nini maong mission, nini maong gimbuhaton. Bishop Noel Toto Pedigusa, Bishop, mayong udto nimo Bishop, no. Salamat kay sa imong pagsalig nining imong mga alagad, no, para sa pagpadayon nining maong gimbuhaton, no, programa haligi sa kamatuoran ug sa atong paghatag og mga seminars sa nagkalain-laing mga parokya, kapilya ug uban pa para sa doktrina sa simbahan, no. Unya ato sa pasalamat sa atong rector sa katedral si Monsignor Luloy Sahilan. Monsignor, mayong udto nimo dinha, happy Sunday, happy Lord's Day. Naingon man sa atong manager sa DXDB si Father Joe Chanero, Father Joe mayong udto. Inabagan ni Father Roymar Barix Monteso, Father Roymar mayong udto. Kanya to sa panimbayan pasalamat sa atong director sa Catholic Faith Defender si Father Ayan Calabria. Father Ayan mayong udto, inabagan sa nag-assist kaniya, no,
Assistant Spiritual Director mao kining mosunod: Reverend Father Chris Hamo, Reverend Father Chris Constantino, Reverend Father Vivian Belderol, Reverend Father Neil Joy Molion, Reverend Father Romeo Quintilitisca, og ni Reverend Father Nonoy Suarez, og ni Reverend Father Alfred Delfino. Salamat ninyong tanan, no, sa mga nag-direct nining maong programa haligi sa kamatuoran, no. Reverend Father Chris Hamo. Puto na una Brad Okay. Brad Chris Hamo, nasundan ni Reverend Father Chris Constantino. Pito na sila, Brad. Okay, maayong hapon kaninyong Salamat, tanan no, mga fathers. salamat kayo sa inyong pagtiyal nining maong gimbuhaton, no. Dayon ako ihatag ni Brad Rolly na sunod din si Brad Chris nga nasa pikas linya. Brad Roll. Okay, salamat Brad Eugene sa kay gayuna, no. So mayong hapon kanatong tanan diha sa Kabanglasan dito sa Maramag diri sa Muswan o sa tanan nga mabot nining ato karong programa aligi sa kamatuoran sa tanan nga naminaw kaninyo mayong hapon kanatong tanan kaninyong tanan. Okay. Salamat Brad Rolly, no. Ako nga ni Brad Chris. Brad Chris, imo mga panimbayg mga pasalamat. Okay. Okay. Oo, Okay. Brad. Mm. Mm. Hmm. Okay, salamat Brad Chris. Dayon sabi pa ta magsugod maghatag og topic. Akong hangyoon si Brad Rolly pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo karong adlaw. Brad Roll. Okay, Brad. Atong basahon kining Santos nga Ebanghelyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ako ang maayong magbalantay sa mga karniro.
ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang mudagan inikakita niya sa lubo na nagpaingon na kanila. Kay dili man siya maayong magbalantay ug tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sila sa lubo ug pati bulaagon. Ang sinuhulan mudagan sanglit sinuhulan man lamang ug walay pagtagad sa mga karnero. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan. Nakaila usab ako sa akong mga karnero ug sila nakaila kanako. Ug ako andam sa pagpakamatay alang kanila. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining turila. Kinahanglang dad-on ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan nahigugma kanako kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako, magpakamatay ako sa kaugalingon kong pagbuot. May gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi ug may gahom usab ako pagbawi nini. Kini ang gisugo kanako sa amahan, sa akong amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon Daygon ikaw, ikaw, Kristo. Okay, salamat Brad Rol no sa pagbasa nimo sa Ebanghelyo karong Domingo ha para ni adtong wala pa nakasimba no. Yawat na lang madunggan makadungog sa mga pulong sa Dios no sa Ebanghelyo. Sumala ni San Juan no. O niya gipaklaro gid dinhi nga ang Ginoo miangkon gid siya nga siya ang maayong magbalantay sa mga karnero. Andam siya magpakamatay para sa iyang mga karnero. Kaya mga sinuhulan, mudagan man kung dunay mga lubo. Pero kung tagiya sa mga karnero, magpakamatay. Niya nahitabo gayod nga ang tagiya sa mga karnero, nga mao si Jesus, gipatay, niya nabanhaw, niya musa ni sakas langit, no? Sa tupa, para maluwas ikaw ug ako. Kay naputol man natong relasyon tali sa Dios o kitang mga tao human nakasala ang una natong maginikanan si Adan og sa iba. Nya aron kita pagbalik ngadto sa Dios mo na nga gipagkatawo niyang bugtong anak nga mao si Jesus. Niya nagpasakit, nagpakamatay, gilansang sa cross og nabanhaw para maluwas ikaw ug ako. Mo ni siya ang ebanghelyo no niya. Ang topic nga atong hisgutan karon mahitungod man sa pagsimba ikaapat nga Domingo karon sa pagkabanhaw. Di na ang topiko nga atong hisgutan sunod-sunod. Una mahitungod sa pagsimba nato sa Ginoo. Importante kayo. Na pagsimba nato sa Ginoo, kitang mga Katoliko adlaw diin siya nabanhaw sa tupa Domingo, Sunday, no? Ang sa Old Testament, Saturday, no? Kay mamantong adlaw sila giluwas silang pagkaulipon dito sa yuta sa Ehipto. Nya dayon katong adlaw sa mga Hudiyo silang kaluwasan, Sabado, gipahunong, no? Kay dunay laing adlaw nga gihiskutan nga maong adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Gipahunong manang nasa Oseas 2:11, Pagbangutan 2:6, Isaiah 1:13, pahunongon ko inyong adlaw nga Sabado kay dunay gitagana nga adlaw nga mao ang pagkabanhaw sa Ginoo nga may kaluwasan sa tanang tao sa kalibutan, dili usa lang kanasod. Nya dayon sunod-sunod ni nato nga topic may tungod sa pagsimba, kaya gisgutan po nato atong niaging Domingo may tungod sa adlaw ng ipapahulay, uban nato si Brad Chris, Brad Billy. Nya karon kanang padayon gihapon ta ni Brad Chris, Brad Rolly,
kining may tungod sa adlaw ipapahulay pero comparative study na ni, no? Comparative study. O, kining comparative study nga atong himuon, mga katarungan sa pagpahulay sa Sabado og mga katarungan sa pagpahulay sa Domingo. Ato Yes. lang na i-compare, no? Nya dunay pangutana kaganina sa nagprogram ko dito sa Kisulon sa Sunrise, no, sa DXMG. Nay pangutana nga akong basahon karon pero sa dili pa akong ihatag ang akong cellphone number. Pwede ka mo makatawag kay ako lang idikit sa microphone ang inyong tingog, no? Kung kinsa tong motawag sa akong cellphone number or mo text. Ni akong cellphone number 0965-4587-959. Usbon ako 0965-4587-959 para mas mapalawong pagyud nato ang atong pagtuon. Kinahanglan ta magtuon, study kanunay para natin magamit sa pagwali sa pulong sa Dios. Ingon ang una nato sa Papa San Pedro ng Pedro Kapitulo 3 versikulo 15, kinahanglan andam kamo kanunay pagtubag ni bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Now, sa una to pagtubag kun wa ta nahibaw. Muna kinahanglan ta magtuon para makatubag ta kun dunay mangutana. Anya kung ikaw sa Katoliko nga nagapaminaw karon, ikaw ang gisugo ni Kristo 28:19 nang iyon ang Ginoo madto kamusta nang nasod lokop sa tibok kalibutan. Lokop, Katolis, katahulos, So, universal, Tibuok kalibutan. tibok kalibutan, universal, Catholic. Muna pangutanon kag unsa imong religion mo tubagan kag Catholic, Roman Catholic, ikaw ang gisugo ni Kristo pagwali sa pulong sa Dios ngadto sa tanan o pagpamunyag. Sa ato pa na misyon nga hatag ang Ginoo sa matag usa kanato. Na di man ta makawali kung wa tay nahibaw-an. Munang the first is study. Nakatay study. Magtuon Kining yun. magtuon. Muna nga ang atong pagtuon kanunay. Munang nakadesign ang programa sa DXDB haligis ka matuoran para sa pagtuon nato. Niadtong naminaw, open lang mo sa inyong radyo o sa Facebook, makita ninyo, no, para mapadayon nato ang atong gimbuhaton, no. Okay. Dayon mao kini siya ang mo ako ning isaysay dayon ako mga ideng ko kanang dugang ni Brad Rule atong Vice President o ni Brad Chris atong writer sa mga libro nato. Okay, writer nato. Ingon na ini pag program nako kaganina after sa program kaganina dunay text nga niabot kanako mao kining text. Hulat ko sa imong tubag. Mao ra gini ato yang kano sa siya unsang oras sa nag-text nato? Alas 8:54. Nya nahuman kita didto sa Sunrise alas 8:30. Sa tapahuman ang program ay siya nag-text og hulat ko sa imong tubag. Nahibuong ko, wa may pangutana, nga nung usa may akong tubagon. Pag-abot na ko sa DXDB, ningon ko, unsay question? Ayaw pa siya ni tubag. Ayaw pa siya ni text sa pangutana. Mao kani iyang pangutana. Sir, akong pangutana, unsay gisugo sa Ginoo nga adlaw ipasimba unang adlaw sa semana o ikapito nga adlaw? Ang sugo sa Ginoo sa Exodo 20. Mao kana ang ikaupat nga sugo nganong Domingo man ang inyong gisimba dili man na mao ang gisugo sa Ginoo. Mo na iyang pangutana. Pero ako na ning gidiscuss kaganina kay gihatag ko magining tapi kaganina ang adlaw ipapahulay na comparative study about sa pagsimba sa adlaw Sabado o pagsimba sa adlaw Domingo. Pero nangutana gihapon siya sa pag gusto niya nga ipaklaro pagyud. Nganong Domingo ang adlaw nga atong gigamit sa pagsimba ug nganong Sabado man sila. Akong balikan Brad Chris, Brad Rolly. Yes, bro. Sa niaging mga sibya nato, unsay katarungan nganong nagsimba ta sa adlaw Domingo unya nagsimba sila sa adlaw Sabado. Nagigamit nila ang Lucas Kapitulo 4, versikulo 16 nga naandan sa Ginoo pagsulod sa sinagoga
sa adlaw nga Sabado. Og nagatudlo. Amo na usa ka teksto lang gigamit. Unya kung tan-aw na to ang Biblia, dili lang Sabado misulod ang Ginoo. Kung atong basahon ang Mateo kapitulo 26 bersikulo 55. Nganong magdala man kamog puspos o bunal pagdakop kanako? Matag adlaw nagatudlo ako dito sa templo o wala ako niyudak pa. Dili de Sabado ra ang Ginoo misulod sa sinagoga. Tadlang adlaw. Kay Kada adlaw man. kada adlaw. Kada adlaw. Ngano nga naandan man ni Hesus sa pagsulod sa sinagoga sa adlaw Sabado tungod kay Hudiyo man siya. Natawo man si Hesus sa banay sa Huda. Mga Hudyo. Natural nga bantayan nila ang adlaw Sabado kay kanang Sabado mao kanay adlaw sa ilang kaluwasan sa ilang pagkaulipon dito sa yuta sa Ehipto. So meaning Brad, nagrespeto ang Ginoo sa adlaw Sabado. Okay. Sabado kay mo kanang adlaw sila giluwas. Mo nang gipahinumduman ni Moses kanang adlaw ay hinumdumin ninyo nga naulipon kamo dito sa yuta sa Ehipto, giluwas kamo sa Dios sa iyang bukton nga kusgan tinuyod. Anang adlaw mo na ilang ginumduman, mo nang ilang gibalaan kanang adlaw o ilang gigamit sa pagsimba. Nasabutan nila Brad. Nga balaanon. Ngay balaanon nya simba. Unya kanang naa sa 10 commandments, ingon din hinga ikatuupat nga sugo, mo man na si ang hanay nila is ikaupat nga sugo ang adlaw ipapahulay, pero ang hanay sa simbahang Katoliko ikatulong sugo. Mo nang hanay ikatulong sugo. Bantayan mo akong adlaw ipapahulay. Hunong pagtrabaho na simba. Ay katulong sugo na. Exodo 20 bersikulo 3 paingon sa 16. Mo na siya, ikatulong sugo na siya. Okay. Ang sugo gina sa Ginoo nga ang tao mo trabaho gikaw sa unang adlaw hangtod sa ikaulom, ikapito, igahid ngadto sa Ginoo. Na ang sugo sa Ginoo pero naas tao ang pagpili. Nganong gipili ni Moises og sa mga Israelita ang Sabado kay mo kanang adlaw sa ilang kaluwasan. Sa to pa Independence Day nila. Oo. Ang Pilipinas na may Independence Day. Hapit June na. 12. Gi-celebrate once a year. Sa mga Hudyo, once a week muna pag-celebrate. O kining kaluwasan sa mga Hudyo nga Sabado nga adlaw sila nagiluwas landong sa kang Kristo na alas Kolosas kapitulo 2 14-16. Landong mana sa kang Kristo nga adlaw tungod kay usaran ang kanasod ang giluwas sa Dios anang adlaw Sabado. I-compare nimo sa kaluwasan sa tanang tao sa kalibutan sa adlong Domingo sa iyang pagkabanhaw. Mao na nga ang Dios nagsulti sa iyang mga propeta nga si Osias, paunungon ko inyong adlaw Sabado. Paunungon ko na inyong sa adlaw Sabado. Kay wala makatuman. Papahulay, kay wa mo nakatuman. Wala katuman sa sugo. Unya Osias kapitulo 2:11 man na. Unya pagbagutan kapitulo 2 bersikulo 6 mao gihapon. Paunungon ko inyong adlaw nga Sabado nga igpapahulay. Isaias 1:13 mao gihapon. Nagingon ang Dios, paunungon ko inyong adlaw nga Sabado nga ipapahulay. Nganong gipahunong man? Tungod kay naay kang Kristong adlaw nga gitagana. Naay kang Kristong adlaw gitagana. Tungod kay naabuso mo nila Brad ba? Mao na nga pag-abot dito sa Hebrew chapter 4 verse 8 pangos 9, kung si Josue nakahatag pa kanilang pahulay, ang Dios dili na ta maghisgot pa og lain nga adlaw. Kung lain dili na ng Sabado kay lain nga adlaw naman. Lain naman. Ingon dito mo na pangutan na nganong nagsimba tag Domingo? Yes, kay mo ka na pagkabanaw sa Ginoo, mo na kaluwasan sa tanang tao sa kalibutan kinsang motuo ni Hesus. I-compare nimo sa usa lang kanasod sa mga Hudyo. Dayon para maklaro gid ni akong magbasa ko gan ay Brad Roll. Magbasa ko gan ay dayon mudugang nandayin mo. Dakong lantugi sa tinuhang Kristohanon kun haig gayud ang nagpadayon hangtod karon nga adlaw igpapahulay. Ang Sabado ba o Domingo? Ania ang mga katarungan sa masig kapikas nga atong tandion o
palandungon karon. Mga katarungan sa pagsimba sa Sabado. Ang sugo sa Dios sa Exodo 20 bersikulo 8 pingo sa 11 nagingon nga sa unong kaadlaw magtrabaho ang tao apan ang ikapito mao ang igpapahulay. Sa kalendaryo ang Domingo unang adlaw sa semana ug ang Sabado mao ang ikapito. Busa mao kini ang adlaw nga igpapahulay. Ang Sabado maong timaan sa Dios ug sa katawhan sumala sa Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 20. Ang katawhan mahimo nga mga alagad sa Dios kon magbantay sa Sabado. Sumala sa Isaias kapitulo 56 bersikulo 6. Magpadayon ang Sabado bisan hangtod sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Sumala sa Mateo bersikulo 24 bersikulo 20. O bisan didto unya sa bag-ong langit, sumala sa Isaias kapitulo 66 bersikulo 22 paingon sa 23. Si Kristo wala magbungkag sa balaod sa Dios, sumala sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 paingon sa 18. O sumala sa iyang nabatasan si Jesus mosulod sa sinaguga sa adlaw nga Sabado, sumala sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 16. Sa ato pa sa balista si Kristo. Bisan si Maria nga iyang inahan mipahulay sa Sabado, sumala sa Lucas kapitulo 23 bersikulo 56. Sanglit ang Sabado magapadayon man, apan gisgutan, apan giilisdan og Domingo. Kinsa ang gitagna nga muhimo niini? Siya musulti og mga pulong batok sa langdon uyamot, sumala sa Daniel kapitulo 7 bersikulo 25. O ang katumanan niini mao ang Papa sa Iglesia sa Romana Katolika. Ang Papa sa Iglesia Katolika mao ang nagbalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo nga igpapahulay sumala sa Baltimore Catechism. Gikan sa pinadayag wala kay makita nga teksto bisan gipasabot nga ang Domingo adlaw igpapahulay sumala ni Cardinal Gibbons Feet of Our Fathers. Muna ilang baruganan nganong Sabado gid sila, nganong sa balista gid sila. Kani mga tekstuha akong gi-mention. O kining sula kaning Feet of Our Fathers ni Cardinal Gibbons. Ilagya pong gigamit ang sinulat ni Cardinal Gibbons. O kaning Daniel 7:25 nga mag-usab sa kasuguan. Magsultig pasipala ngadto sa Dios og mag-usab sa mga kasuguan. Ay napasinginlan ana sa Santo Papa. Ang simbang Katoliko. Di gina sila mahibaw kay ngano ang Biblia nga ilang gigamit 66 books naman wa man sila'y makabiyo. Nya ang tubag ana kanang City 25 ang tubag ana in taon naa man sa Makabiyo kapitulo 1 bersikulo 1 paingon sa ani kutob ning hanay dinhi akong gibasa dinhi sa Makabiyo 40 okay nasa Makabiyo chapter 1 verse 1 up to dinhi 43. Ang tubag na adin ha, pero dili lang nila mahibaw-an ang tubag tungod kay kulang man ang ilang Bible. Wa naman sila makabiyog. Wa man sila makabiyo, wa man sila 7 books. Na sa kapastor na nawag nako sa programa din sa Ligis Kamaturan, Tagalantapan nga pastor. Pero maayo nga pastor kay open-minded siya. So may iyang kuan na to bro, denomination bro. Nalimot ko sa iyang sekta kay dugay-dugay na to. Pero nitawag siya nako nga, sir, kung mahimo tagaan ko nimo Biblia nga 73 books kay kining akong Rome katinaghan ng Biblia pero 66 books sa jud. Motong itagaan nako siya una usa ka Biblia. Pero nihangyo siya nga iyang anak mangayo pod ug ang iyang badi-badi ang iyang right hand sa patulo na ka Biblia. Motong nag-message ko ni Bishop nga Bishop na ba ka available nga Bible bisag duha lang ka buok. Motong ang obispo iya kong gitagaan og duha ka Bible kuha dito sa kuan
gipakuha din na sa taas sa kumbento. Mm. Itagaan tulo ka Bible. Man na lang ko open-minded. Gibasa niya. O niya iya dahil kong gitawagan otro. Sir, kapag kapatsada kay basahon ang 7 books. Sa ito pa, sila nga 66 ka libro ra ilang Biblia. Di gid manibaw sa tubag na itong sa Daniel So, 7:25. nagpasabot yun Brad nga kanang kulang yun ay. Kulang. Oo. Di gid sila katubag, So, di gid sila kahibaw. Kinsay buti pasabot ang Daniel 7:25. atong masabtan nga sa iyang pagbasa sa 7, nalipay gid siya. Lipay siya. Oo, lipay. Kanindot ba kay basahon, sir? Ala siya. Magyapon ni nangutana nato for clarification about sa nganong Domingo ta o nganong Sabado sila. Okay. Akong basahon ang mga katarungan sa adlong Domingo, nganong Domingo ta. Sa side na sabta sa Domingo. Sa Domingo na punta. Dahil ako din hatag ni Brad Rolly o ni Brad Chris. Mga katarungan sa pagpahuli sa Domingo mao kini. Ang mga Kristohanon sa panahon ni Kristo mituo nga ang Sabado sa daang tugon pahunungon og pulihan na sa adlaw sa Ginoo sa Domingo. Nga maong Domingo. Tungod niining mga mosunod nga katarungan. Walay nakatuman sa igpapahulay sa nga Sabado bisan sa mga katigulangan. Mapikot kaayo ang tulumanon niini. Wala bisan kinsa nga magabuhat kung may magalapas patyon. Sa nagkagnay maglapas patyon. So katong maligo sa una Brad, trabaho na una, di ba? So, patay yun. Patay yun. Katong maghaling kalayo, di ba? Maghalig kalayo. Exodo 31 versikulo 15. Patay. Walay maghaling og kalayo, Exodo 35:3. Magkahimo sa pagbuhat kung bahin sa kalanon. Kanang pagkaon ra. Sa yun lang kag ipaluto daan before sa adlaw ipapaulat. Friday pa. Oh, so Okay. grabing kinananay nila Brad Chris, puro bahaw Brad Chris. Exodo 12:16. Di Apan naman pwede lungagon kini sa Birnis pa. Sumala sa kapitulo 16 bersikulo 23. Pastilan. Walay pa sa anon nga himuon sumala sa Jeremias kapitulo 17 bersikulo 21. Di nagit ka pangahoy. Walay pultahan nga abrihan. Oo. Gawa sa simbahan ang abrihan, simbahan ra gyud sumala sa Nehemias kapitulo 13 bersikulo 19, ug Exodo kapitulo 46 bersikulo 1. Dunay tawo nga gipatay tungod kay namunit og kahoy, nangahoy, Numeros 15:22 hanggang 25, gipatay kay namunit og kahoy. Balaod nga alang sa namunit og kahoy, Numeros 15:32 hanggang 35, balaod nga alang lang sa mga Hudiyo, walay labot ang mga patriarka. Kana diyang balaura para ragis mga Hudiyo. Oh. Katong mga patriarka, way apil. Wag apil, klaro gid ya Brad no. Sumala sa Deuteronomio kapitulo 5:3. Pastilan. Gisaulog ang Sabado, agi gandumanan sa kagawasan sa mga Hudiyo. Sumala sa Deuteronomio kapitulo 5:15, handumanan na din siya kanang pagsaulog sa mga Hudiyo sa ilang kagawasan, sa ilang kagawasan sa pagkaulipon. Gitagna nga pahunungon ang Sabado, sumala sa Usyas kapitulo 2:11. Ang iyang mga Sabado, iyausab sa Dios, sumala sa Exodo 20:21. Kay moingon magunan sila nga ang gipahunong kanang ilang Sabado. Wala gipahunong ang Sabado sa Dios. Ay gibahin ng guna nila ninyo igsoon, gibahin ninyo nga lahi ang sa mga tao nga Sabado, lahi pod ang Sabado sa Dios. Pag-ingon sa Dios, ihatag ko ang akong adlaw papaling nga Sabado, gihatag naman mo na nga gihatag ko naman animo, moingon na pod ko nga panungon ko ng imong adlaw nga Sabado. Iyan na pong gibakwi. Kay nakahatag naman, moingon na pod ang Dios, panungon ko inyong adlaw nga Sabado. Ora na Sabado ha? Parehara na sa istorya dai Brad nga ipakaon na ang karning baboy sa una dili. So gibakwi gihapon niya, di ba? Oh. Dahil mao gyapon sa Lamentaciones kapitulo 2 bersikulo 6. Si Kristo wala magbungkag sa daang balaod apan gihikling kini o gipulihan na og bag-o. Hebreo kapitulo 7 bersikulo 12. Wala tumanan ni Kristo ang ipapahulay nga Sabado. Tanawa wala gituman ni Kristo. Gipadala niya og duyan ang masakiton sa Sabado sumala sa Juan kapitulo 5 bersikulo 9. Supa ka sa balaod.
nga mag-ayo ka sa masakiton sa adlaw nga Sabado kay balaan kaayo na bisan gani pagkali kalayo patyon mangani ka unsa pa kag mag-ayo kag masakiton na imong giayo ingnon pagganimo tindog lakaw pasana ang imong higdaan. Di pertiging lapa pertigi pagkasupa ka sa balaod. Ya, Pero nga nung wala man magkasala sa Hesus. Pidugangan pag niya lakaw sa pare pahiling dito. Diba? Kay wala siya magbantay sa Sabado, buot siyang patyon sa mga Hudiyo. Wala man niya tahura ang Sabado sa mga Hudiyo, buot siyang patyon mo lang nasa Juan Kapitulo 5, 16-19. Atong panahon na Brad, ug masakpan, patay man gid unta, no? Pero wa man gid nila patya dito si Kristo. Kaya pa man niabot ang panahon. Oo, paniabot panahon. Okay. Mga apostolis, wala sa magbantay sa Sabado sa mga Hudiyo. Sumala sa 12, Mateo 12, 1-5. Nangutlog uhay sa Sabado. Nanggula sa ganghaan. Porting kaon ug uhay. Unya sa upak na, kandi ka pwede mangukit kay lutuon na ginagbirnes pa. Unya kung mangutlo gani ka, unya mangukit kag uhay. Trabaho na. Munang gilsaway sila sa mga Hudiyo o sa mga magtutudlo sa balaod. So man imo matinunan, nagbuhat man sa lapas. Unya buhat sa mga apostoles kapitulo 16 bersikulo 13. Ang batasan ni Jesus sa pagsulod sa Sabado aron pagtudlo ay aron na dito tos pagtudlo. Ang kana bitaw mga teacher bitaw mga maestro kung magtudlo sila suhulan man. Okay, nagtrabaho sila. Apan dili tungod kay sa balista siya. Matag adlaw mosulod siya sa sinaguga aron sa pagpanudlo sumala sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 55. Adi lang Sabado di ay sulod ang Ginoo. So nagseminar ra ang Ginoo ana Brad ug buot na tong nahunaon, no? Brad Chris, kandak og seminar, di ba? Kada adlaw seminar. Di pa ka mo. Gilikturan kada adlaw. Sabado gipahunong ni Kristo diha sa cross, gipahunong na diay diha sa cross. Motong ang mindawat ning sunod gyud sa pag diha sa Domingo, ang wa mo dawat motong gipatay gyud si Kristo, Brad. Gipatay si Kristo. Duha ka katarungan nganong gipatay nila si Kristo. Una, gilapas ni Kristo ang Sabado sa mga Hudiyo. Ang balaod gilapas. Sa di ba na paglapas ng ayaw kag masakiton. Manambal ka. Unya katong imong gitambalan katong duya niya pasaana uli sa inyo. Ingin lang niyang mga yawa. Di ba nila trabaho? Kilapas. Ikaduha niingon si Jesus, ako anak sa amahan. Kung ang Dios, iyang amahan, gipakasama iyang kaugalingon nga Dios. Amo nang duha ka katarungan ng lig-on nganong gipatay nila si Jesus. Suko kay sila kay sayunan kag ang anak nagpaka-Dios man pod. Motong suko kay sila, di ba? Manang Kolosas kapitulo 2 14-16 unya nagisgot naglaing adlaw nagapadayon man nga dunay ipapahulay di man na mawala ang 10 commandments di man na pwede sa iluan nimo. Pag-ingon dito sa Hebreo kapitulo 4 bersikulo 8-9 kung si Josue nakadahatag pagkanilang pahulay dili na unta ang Dios maghisgot pa og laing adlaw nga ipapahulay og laing adlaw. Dili na Sabado kay lain naman. Simra di gihapon ang adlaw. Lain na lang adlaw. O dili na Sabado. Unsa mga adlaw ipay tukma. Unsa pa man basta mo yung kalaing adlaw Sabado di gihapon na. Di na mo na adlaw sa pagkabanaw sa Ginoo. Kini ang adlaw sa pagkabanaw ni Jesus Domingo na sumala sa unang Korinto 15:14. Ano sa mga apostoles misimba kang Isos nagtigom aron sa pagbalaan kaniya sumala sa Mateo 28:1 paingon sa 9. Una nga pagsimba diha nga nabanaw Ginoo sa adlawng Domingo sayo kay sa buntag sumala sa 28 verse 1 kama 9. Una nga pagsimba. Nagsimba ang mga babae sa Jerusalem ug ang iyang mga tinun-an sa adlong Domingo. Ikaduha nga pagsimba sa Domingo, Juan 20, versikulo 19. Nagtigom kami, sulod sa lawag, o gitrangkahan ang purtahan, kaya nahadlok kami sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Hadlok masakpan. Okay. O, mitungha ang Ginoo, taliwala nilag miingon, mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa man, ako sa magapadala kaninyo. O gihoy pa niya sila, giingnan, dawatan niyong Espiritu Santo.
Kung pasayloon ninyo mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung nila mga sala dili ninyo pasayloon, di usab na ko pasaylo. Ika tulo Kamata chapter 20 verse 26. Nauban na nila si Tomas. Kasi sa primero man nila nauban si Ya, Tomas. kanas Tomas wa bagin mo tuo no. Oh. Nani, Gisuhin lang. ningon ang Ginoo, Tomas, ayaw na pagduha-duha. Hikapa akong kamot og kilid. Ako kini. Ingon din si Tomas, Ginoo ko o Dios ko. Ikatulo na. Ginoo ko o Dios ko. Ikatulo na. Dayon, lain pag yun. Buhat sa mga Apostoles Kapitulo 20, versikulo 7, pagkagabi sa tupa, Domingo na kay 6 raman tama ng ilang pag-change sa day. Pagkagabi sa Sabado, Domingo na nagtigom kami og nagtipik-tipik sa tinapay nga mo na santos nga misa nato karon. Nagiwalihan ni Pablo ang mga tao hangtod sa tungang gabi. Giwalihan. Ikaapat na, ikalima, unang Korinto Kapitulo 16, versikulo na paingon sa 2, nagtigom kami sa unang adlaw sa semana o nag-amot-amot kami o kantidad, amount, kwarta para itabang ngadto sa mga kabus o magamit ni San Pablo sa iyang mga panaw para sa misyon. Di kalima na nga Sunday. Ingon din ng Word Story by O'Brien, page 146, Sunday was kept holy from the time of the apostles. Sukad pa kunos panahon sa mga apostoles. Ang Domingo gibalaan na. Kita kay sumusunod man tas mga apostoles, kasimbahan man ta nga gitukod ni Kristo. Kung ang mga apostoles nagbalaan sa adlaw nga Domingo sa pagkabanaw niya, kita usab magbalaan sa adlaw nga Domingo. Munang dunay gitawag kini ang official nato nga pagsimba is Sunday. Bisag unsa tang adlaw pwede makasimba. Sama sa gibuhat niya sa templo nga nagatudlo siya. Kada adlaw na sa templo. Mao gyapon ang katedral. Kada adlaw na ay misa. Mao gyapon ang tibok kalibutan. Kada oras na ay misa. Kay naa nas Malakias kapitulo 1:11. Pero og maka-absent tag Domingo, Brad. Sala na no kung maka-absent tag Domingo. Kay wa naman nato matuman ang adlaw, balaan na ang adlaw ng ipapahulay. Sala gawas kun dunay rason. Valid reason. Unsa may valid reason? So imong baka, imong kanding nahulog sa atabay anang Domingo, paulunisan pa na nimo, malumos man na. Oo. Kuhaon gid animo anang adlaw mo na makapangusog ka kay mo manggiaswat. O nakisakop sa panimalay, kinahanglan dadon sa doktor. Paugmaan pa din na nimo. Og imong paugmaan basig mamatay na hinaon. Mo na delikado. Mo na gitawag nga valid reason. Pero kung maingon na ta nga busy kay ko, Brad, sister. Di sa kumusimba, Brad. Di sa Kaya unahon ko ni kumusimba. panglaba, Brad. O di sa kumapilog big. Ngano man, tungod kay nakoy kanang importante kayo. Unsang importante? Ay mga unfinished naman di ay. Sama sa paglaba, mga paperwork, mga gunahon, lampason. Adi man na siya valid reason. Man ang Ginoo na sa ana. Okay, padayon ta kay 10 minutos na lang. Dahil ihapig na ko ni Brad Cristo. Ang batasan sa pagsimba o pagkatigom sa mga Kristohanon dili na Sabado kun dili Domingo na sumala sa unang Korinto kapitulo 16 bersikulo 2, buhat kapitulo 20 bersikulo 7. Kadtong nagkinabuhi sa daang tinuuhan, apa nakakaplag na sa bag-ong paglaom. Wala na magsaulog sa Sabado, kundili sa Domingo, kay niining adlaw na banhaw kita uban ni Kristo. Sumala sa Apostolic Fathers, Letter of Saint Ignatius, pahina 88. Human mabanhaw si Jesus, wala kagayoy mabasa nga mga apostoles mipahulay og Sabado. Ang pagbalhin sa Sabado ngadto sa Domingo igo lang nga gideklarar sa Papa. Apan ang maong kausaban tungod ni Kristo og sa Dios nga mahan. Ang katumanan sa tao nga
kadautan sa Daniel kapitulo 20 chapter 7 verse 25 kaning ang katumanan ani kaning Nias sa Makabiyo. Akong basahon ang Nias Makabiyo hakin sa katumanan niya nang nag-usab sa mga balaod sa mga Hudeo nga ilang gipasanginan ang Santo Papa kunoy nag-usab ani akong klarohon ha, akong basahon para kamong walay Makabiyo kanang 66 books sa inyong Para inyong masayon Bible. sa sila. Masayran ninyo. Unang Makabiyo kapitulo 1 bersikulo 41. Unya si Antioco nagpakanaog og usa ka kasuguan nga ang tanang mga nasod sa iyang imperyo kinahanglan mobiya sa iyang kaugalingong mga batasan o kinahanglan maghimong usa ka katawhan ang tanang mga dili Hudyo og bisan daghan sa mga Israelita miduko ni ining kasuguona kani nga kasuguan. Okay. Miduko ang mga Israelita tungod ni Hari Antioco. Ilang gisunod ang relihiyon opisyal nga pagano og naghatag silag mga sakripisyo ngadto sa mga Dios og wala na sila magtuman sa adlaw nga igpapahulay. Ang Papa di ay may nag-usab nga sa Antioco may nag-usab sa tuig 168 BC. Ay mag-research ng tani ato mga igsoon nga dili Katoliko aya sila mo atake. Sila pataka lang atake. Magkuha na sila private interpretation. Mo na Brad, musulno nga kung atakehon nila ang kanang saligando sa atong Ginoo nga mao ang Santo Papa, samara nga ila pong giatake ang Ginoo ni ana. Oo. Okay dayon. Wa nila ila unta nang pamalandungan ng giingon sa atong Ginoo diha sa Mateo 16:19 Brad. Nga og unsay atong gikauyunan dinhi sa yuta, gikauyunan sab dito sa langit. Oo, so what is bound on earth is also bound to heaven. Yes. Karon kay nahiusahan man o nasabutan man sa atong simbahan, sa mga kadagkuan sa atong simbahan nga ang Domingo mao na ang atong adlaw ng igpapahulay. So gitugot sab na dito sa langit. Di ba Brad Chris? Oo. Mao na nga kusog gid kay sila mo reklamo kay wa man sila masakop gud ani. Nga simbahan. Mo nang gi reklamador gid kay sila pero ug magpasakop na sila wa nay reklamo. Wala reklamo. Mamalik na sila sa atong simbahang Katoliko kay kana sila gikan gina dire sa atong simbahang Katoliko. Wa na sila kay gwa palang dad-a ni Martin Luther ng Biblia sa Katoliko. Wala sila Bible. Nya wa ra pa gyud mananghid Brad unsay ngalan anang mandala og butang nga wa mananghid? Pagbantay kamo sa mga kawatan, kay dili magsaba og unsang orasa mo tunga. Nagbantayan na to ba nga muna diha mga igsoon. So okay. Nag-istorya lang ta sa kamatuoran, no? John 8:32. Nagingon dito nga ang kamatuoran nagdala og kaluwasan. So sakit tinuod pero og ato kining dawaton naghatag kini kanato og kaluwasan. Kagawasan o kaluwasan. Muna mga igsoon ba nga dili lang unta punta nga basta-basta lang pudayon mo desisyon nga ang atong Santo Papa kuno mo oy hinungdan nga may nag-usab. Ilang akusasyon nga may nag-usab. Kinahanglan pag gina sila o pagtuon kay at least haron sila masayod. Pero unsaon sa guna nilang tuon nga ang ila pong gitun-an ang puro man gyud supakpot. Negative. Unsaon nila pagsupak? Kung pabitaw atong usa ka batan-on nga nagkuyog-kuyog sa iyang mama, Seventh-day Adventist man to, na sige siya kuyog-kuyog, nag-observe ra gyud ang batan-on. Naunsa man nga wagi kunoy adlaw sa Sabado nga dili magtapik sa
atong pagtulunan. So naagi mga pagtulunan sa Katoliko nga ilang gitun-an nga ilang yung hisgutan unya. Kusaon siguro pagbungkag mo na. Usa pagtuis. Oo. Ingon anak kay ingon gutong batanon nga usa maning simbahana nga manghilabot mas pagtulunan sa dili ilang pagtulunan. So mo to nga wa siya ning padayon ay ning turnabout siya pagkakatoliko. Okay. Balik siya sa simbahan Katoliko. Sugot na lang siya, kunuton siyang inahan. Basta kay di na siyang balik kay wa man siya kauyon. Okay. Puro naman panghilabot niya na nakadungog pag sa istorya nga to lagi ko nung Santo Papa mo nagdaas numero sa 666. Niya karon gikomputan. Sus nahitabo man nga ang iyo gihimong B. Gipangutana niya to pastora nga asa man na babasa sa numerical numbers nga ang iyo mahimong B. nga mahimong 5. So kana inyo pagpanudo bakak na. Giingnan sa batanon in taon ay putong niya ang motong ang pastora nagkurog-kurog. Nagkurog-kurog explain kay di naman gyud sa nga kana inyong gibuhat pamakak man ang inyo. So naa ba dayong Ginoo sa simbahan nga bakakon? Giingnan sa batanon. Basta okay. Kining daghan kay mga pasumangil, pananglitan tiara Santo Papa. Bisag plain kaayos tanan sa ilang pagpicture. Magkuan lang sila artist. Mag-invite lang sila artist para lang gid pag drawing editan din nila. Editan gid nila. Para naa ditoy makita nga Vicarious Pelede. Pero plain good kaayo. Para lang gid nga dunay ikabutang-butang nila sa Santo Papa. Wala ba sila masayot nga ang ilahang labaw dito nangayo nagyud og dispensa nga kining kuan bitaw brad kining tiara nangayo na gina sila pasaylo niya. Dugay na nangayo pasaylo. Nya gipasaylo na sa atong simbahan. Pero padayon gyapon sila. Pero kining mga sumusunod, hala, sige lang gyapon yaw-yaw nga ang ilahang ulo humana na ngay pasaylo. Okay. Then salamat no Brad Chris. Salamat kay tanan no wala kay why next time na lang ka ma-explain Brad kay permi man tang mag-uban na si Brad Rolly tagsar man nato ikauban. Salamat kay Brad Chris. Then salamat kay Brad Roll. Dayon para sa kasayuran sa tanan nga katong mga certificates sa nakahuman na og seminar na ma-distribute na ninyo no kaning upat ka parokya no sa Aglayan, Valencia, sa Maramag ug sa Aglayan ug Valencia Brad. Tuana ang Aglayan ug ang sa Valencia. Ang imong dalon nimo Brad Roll kanina lang sa Maramag ug sa Musuan no. Sa Musuan no. Salamat kay tanan. Unya atong pasalamatan sa Bishop sa iyang pagpirma sa mga certificates na pay pirmahanan nimo Bishop. No, napagi nagsunod Brad. Napagi nagsunod no parokya ipasugong og asa Brad. Ipasugong og napay isa to. Kalimot lang ko Brad. Okay, unya napay kami nga hatagaanan og seminar sakop sa Kabanglasan sa parokya ni Father Dems Birondo karong pizza Mayo 10 ug 11 10 and 11 no. So maigsoon diya sa Kabanglasan no, panawagan ako, you are all invited nga moapil anang ato ang seminar sa Catholic Faith Defender nga dito held nato sa kapilya sa Barangay Paradise. Ang takna registration is alas 8 paingon sa alas 9 pero naaday tay registration mga igsoon nasabutan didto nga matag participant tag 500 pesos. Pero napoy naghangyo nga kung upat sila pwede ba kuno nga 1,000 amo gihapon gitugtan pero gingnan nga pagdalan pod mo manok or else pagdalan mo og kinang sudan pod nga ato pong matabangan or else kung naamoy mga lagot mon
saging, kamuti, baka o bingala. So ato na ang tabangan. Good for 2 days. Good for 2 days. Okay, nilapas na tag-usa ka minuto. Alaw na, Ay, uno utang na. pa. Salamat kay Estonano. Salamat, salamat kayo ni Brad Chris. Kanunay siya Naipakapin, Brad. kanunay siya nga mutubag sa kong hangyo. Brad Rulli, salamat. Oh, Usa salamat, tanan nga Brad. nagapamati nining haligis kamatuoran. Kining inyong alagad Eugene Irmac Hinulos. Brad Rulli Clerigo. Moingon ang Dios magapanalangin kanatong tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay.